पश्चिम बंगाल जामाड़िया विधानसभा क्षेत्र के चुरुलिया सैलबाला बालिका विद्यालय के पास जिला परिषद के द्वारा 4 किलोमीटर तक करीब 80 लाख रुपए की लागत से एक नई सड़क बनाने का काम शुरू हुआ था, जो गोविंदपुर अजय नदी तक जाना था। लेकिन सड़क निर्माण कार्य शुरू होने के बाद स्थानीय निवासियों ने शिकायत की कि सड़क निर्माण सही तरीके से नहीं किया जा रहा है और निम्न गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग भी नहीं किया जा रहा है। इस शिकायत के बाद ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कार्य बंद करा दिया और जमुड़िया बीडीओ कार्यालय में एक ज्ञापन दिया, जिस ज्ञापन के आधार पर पश्चिम वर्धमान जिला सभाधिपति विश्वनाथ बावरी सड़क का निरीक्षण करने आए और स्थानीय लोगों से बात की। इस बारे में उन्होंने कहा कि जिला परिषद के सभाधिपति के सामने अपनी शिकायत रखी है और मांग की है कि इस सड़क को सही तरीके से बनाया जाए। इसके अलावा उन्होंने सड़क कार्य करने वाले ठेकेदारों सहित इंजीनियरों को भी खूब खरी खोटी सुनाई और जांच का भी आदेश दिया। হলো এখন অবধি আলোচনা সবার প্রতি যেটা আলোচনা হলো, বলছি না একদম শিডিউলের মতো কাজ হয়নি। হ্যাঁ, এরকম কাজ চলতে পারে না। এই মাল সব উঠায় ফেলতে হবে, প্লাস পুরোনো মাল ফেলার পর ফিরে নতুন আবার রিপেয়ার হবে। রিপেয়ার হওয়ার পর জল চলবে, জল রোলার চলার পর প্রায় 15 দিন দিয়ে 1 মাস বন্ধ থাকবে, গাড়ি লোকাল গাড়ি চলবে। তারপরে পিচের কাজ কাজ এখন কাজ সেগুলো হয় তো ঠিক আছে। আমার গ্রামবাসী এটাই চাইছি। কি নাম আপনার? সুভাষ রানা। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় আজকে সারা বাংলা জুড়ে 20,000 কিলোমিটার রাস্তা আমাদের হচ্ছে এখন। তো এটা হতে পারে কোন জায়গায় হয়তো আমাদের ডিপিআর মানে করার সময় একটু ভুল থাকতে পারে, রাস্তাটা ইনস্পেকশন করার সময় হয়তো ডিপিআর ঠিক মতো করেনি, যেখানে আমাদের হয়তো প্রিমিক্স সিল আছে সের উপরে হয়তো লিখেছি প্রিমিক্স সিল করে দিতে হবে। এবার সেখানে যখনই করে তখনই তো গ্রামের মানুষের একটা সন্দেহ হবে যে আজকে जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।